রিপাবলিক নয়ের পর্দায় চোখ রাখছে এই মুহূর্তে পরবর্তী খবরের দিকে। শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে খোয়াই জেলার বাইজালবাড়ি এলাকার বেলফাং নাকা পয়েন্ট থেকে দুই বাংলাদেশি যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হচ্ছেন খোকন সরকার ও অনিক সরকার। জানা যায় একটি অটো রিকশা যাত্রী নিয়ে বাইজালবাড়ি হয়ে খোয়াইয়ের দিকে যাচ্ছিল। নিয়মিত রুটিন চেকিং এর অংশ হিসেবে বাইজালবাড়ি থানার পুলিশ অটোটি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় অটোতে থাকা দুই যাত্রীর গতিবিধি ও উত্তর সন্দেহজনক মনে হয় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই দুই যাত্রী পুলিশকে জানান তারা বাংলাদেশি নাগরিক এবং মোহনপুর থেকে খোয়াইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এরপরে পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে তাদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে তাদের ভারতে প্রবেশের বৈধ নথিপত্র ছিল না। তাদের আটক করে কিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করলো সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। প্রয়োজনে বিএসএফ ও বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হতে পারে। শুনে নেব পুলিশ কর্মীর বক্তব্য। তিনি नाकावा आनी सब इन्सपेक्टर मनोजित देवबर्मा तंगमानी नाका चेकिं खालायफोराव अटो गाड़ी कायसा TR06 3651 गाड़ी नाकाव बाथाग्रिवै चेक खायफोराव आरो चराय खरगनै ओजे जों ताबुक तुबनाय चराय खरगनै गाड़ी बिसनु मांखा बुमुं सुंका के बरो किसे गावरगै बुंग कांके छैमालिया पारा संजापुर के बरो कांके छैमालिया आपुरका आनी अफिसार कांके न बरनो नखारिवै सुंनो परे बरो साका कायसाके खुगन सरकार ता कायसाके अनेक सरकार सिं सव कायसा तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि ता कायसा तो ब्राह्मणबाड़ी डिस्ट्रिक्ट नि के बरो नेरो बेग रक नायफोर मोबाइल लक मांखा तै बांग्लादेश नि रां 1000 बरो नेरो मांखा के जेहेतु बरो साइसमालिया के जों मोटामुटी बनो बांग्लादेश नि न रमितु खता तब थानाव तो बुजा बाद बाकी प्रोसेसिंग जों जे ऑफिशियल प्रोसीजर तंगमाने जों आवतखिनि खायनाय तिनि नाकावा आनी सब इन्सपेक्टर मनोजित देवबर्मा तंगमानी नाका चेकिं खालायफोराव अटो गाड़ी कायसा TR06 3651 गाड़ी नाकाव बाथाग्रिवै चेक खायफोराव आरो चराय खरगनै ओजे जों ताबुक तुबनाय चराय खरगनै गाड़ी बिसनु मांखा बुमुं सुंका के बरो किसे गावरगै बुमुं कांके छैमालिया पारा संजापुर के बरो कांके छैमालिया आपुरका आनी अफिसार कांके न बरनो नखारिवै सुंनो परे बरो साका कायसाके खुगन सरकार ता कायसाके अनेक सरकार सिं सव कायसा तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि ता कायसा तो ब्राह्मणबाड़ी डिस्ट्रिक्ट नि के बरो नेरो बेग रक नायफोर मोबाइल लक मांखा तै बांग्लादेश नि रां 1000 बरो नेरो मांखा के जेहेतु बरो साइसमालिया के जों मोटामुटी बनो बांग्लादेश नि न रमितु खता तब थानाव तो बुजा बाद बाकी प्रोसेसिंग जों जे ऑफिशियल प्रोसीजर तंगमाने जों आवतखिनि खायनाय तिनि नाकावा आनी सब इन्सपेक्टर मनोजित देवबर्मा तंगमानी नाका चेकिं खालायफोराव अटो गाड़ी कायसा TR06 3651 गाड़ी नाकाव बाथाग्रिवै चेक खायफोराव आरो चराय खरगनै ओजे जों ताबुक तुबनाय चराय खरगनै गाड़ी बिसनु मांखा बुमुं सुंका के बरो किसे गावरगै बुमुं कांके छैमालिया पारा संजापुर के बरो कांके छैमालिया आपुरका आनी अफिसार कांके न बरनो नखारिवै सुंनो परे बरो साका। এখন সময় একটি ছোট্ট বিরতি। ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।